हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए सुंदर सुंदर रंग और सुंदर सुंदर 2D शेप्स। किड्स, पहले हम रंगों के नाम जानेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कलर भरेंगे। पहला कलर है ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर and blue color. Kids, shapes drawing green color. Cube. Kids, cube. Heart. Square. Six-point star. Six-point star. Cloud. Circle. Kids, color wheel. Orange color. ऑरेंज कलर बच्चों, क्यूब। क्यूब। येलो कलर बच्चों, येलो कलर। हार्ट। येलो कलर बच्चों, हार्ट। ग्रीन कलर बच्चों, स्क्वायर। 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 रेड कलर किड्स। ब्लू कलर किड्स। क्लाउड। ब्राउन कलर किड्स। ब्राउन कलर किड्स। सर्कल। क्यूब, हार्ट, स्क्वायर, 6-point star, cloud, circle.
kids like this video, subscribe my channel. Thanks for watching.